Hello friends, আজি भी सब मानुके वेलकम करी আছে इतना আজিলা ভিডিওটো ইন্টারেস্টিং একটা আছে আমি খান কই কিনা আহা লাগা ফরেস্ট গার্ড লাগা রিজল্ট বেশি মানুহ হতি মই কি লাগা ভিডিও আপলোড কৰি লেবি আপনি খান মইকে খালি ইতালা ফরেস্ট গার্ড লাগা কমপ্লেইন লাগাই হতি থাকিছে এটো আর আজি আপনি খান ওচৰে আইনা আছে ইয়াতে বেশি মানুহ ইয়াতে পঠাই না মই সব তো কিবা লোৱা নাই হলিবি ইয়াতে কোনোবা ব্রো ফরেস্ট গার্ড আপডেট প্লিজ আৰু ইয়াতে ৰিজল্ট আউট নো একশন এবাউট ইয়োর কমপ্লেইন এতে না আইনা আছে আৰু any news about forest department এনেকা বেশি কি লাগা ভিডিও আপলোড কৰি লেবে আপনি খান মই ইটো হতি থাকে তো মই ইটো মন বি দেখাই থাকে হলিবি ইটো তো ডিপার্টমেন্ট সাইড পৰা তাই খান লাই গলতি আছে আমি খান তো পারা দা ইটো তো ইনভেস্টিগেট কৰিলে ভাল আছে কইনা মই খান তো বেশি খেতাইছে হলিবি তাই খান ইটো নকৰা লাদো আপনি আৰু মই লা গলতি নহই কইনা ফার্স্ট দে আপনি খান ওপরে ইটো জানাই দি আছে এতিয়া মই খান ইটো তো বেশি খেতাইছে মই বি ডিমাপুর বা মন দেবি যাইছে ইয়াতে বেশি টাইম ফেলাইছে মই বি इतो तो करिले ভাল আছে इतो माल प्रैक्टिस खान तो बाल নাই গইনা আমি খান সব এগেইনস্ট আছে इतो কইতো इतो আবার মই বি খেতাইছে তো ফার্স্ট আমি খান ইটোলা হিস্ট্রি শুরু করে আমি খান লার্ন করব এতে এনেকা আছে ডেট 10 জুলাই 2025 কে আমি খান ওয়ার্কিং ডেজ থাকিছে ইটো মন দে তো এতে মই বি একটা এক্সপেরিয়েন্স ক্যান্ডিডেট একটা থাকিছে ইটো আবার মই খেতাইছে তো ইটো পিছিতে মই আপনি খান ওপরে ইটো তো না ওলাইলে ভাল না কইনা মই খান ডিসকাশন করি থাকি না মই ইটো ডেট 27 जुलाई दे तो मैं अपने खान ऊपर इतो भी छारी है तो इति पिछते মই के सामान लेटर भी একটা আইছে ইটো ইনভেস্টিগেট করবলে কারণে ইটো আর মই চাইছে জায়গা না তা খান উপরে মই প্রুফ খান সব দেখাইছে তো এনেকা হইছে তো ইতি পিছতে মহান ইয়াতে মহান টিম বা পিসিসিএফ তে ফাইল গুরা লাগা তো ডেট 11 ডেট থাকিছে হইলেবি ইটো জায়গাতে পিসিসিএফ তে আমি খান কে কহিমা হেডকোয়ার্টার তে রিসিভ করি না থাকিছে ইটো তো কহিমা দে একটা দিছে ইটো পিছতে পুলিশ স্টেশন দে একটা দিছে ইটো পিছতে फरेस्ट डिपार्टमेंट मूल हेडक्वार्टर लगा याते भी दिसे तो सब के नगा दिना थाकी जाय तो लाग मखान लगा रिक्वेस्ट लेटर कोबो इतो एक बार इतो इन्वेस्टिगेट करि दिबि गय किना इतो तो डिपार्टमेंट दे अगेंस्ट लगाबि नहय ऑलरेडी आपनि खान लगा इंस्ट्रक्शन के ऑलरेडी आसे इतो आबा इतो इनगा होय आसे गय किना आपनि खान के मोखान बा इतो কথা ওলাই দিয়া তো আপনি খান খুশি পাই কিনা একটা ভাল বা না ইনভেস্টিগেট করিছে বলে ভাল লাগিছে তো ইতো রিসিভ তো হইছে ইয়াতে অলরেডি মই আপনি খান के की तो होसा आज पूरा मैं अपने खान के स्क्रीन दे शो करे अपने खान यादे आराम से इन्हें सारी तो 14 अगस्त 2025 टाइम दो 1:30:56 सेकंड दे कोहिमा दे पुंजी से मोई राइट बोथा लगा तो इतो पिछते आमी खान के 15 अगस्त दे आमी खान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा मिनिस्टर बावी की गान कोथा कुरा सोशल मीडिया ऊपर ना भी दिखिसे होले भी इतो तो पुंजी से महान ला कंप्लेंट होय रिक्वेस्ट लेटर तो पुंजी ना थाकिसे होले भी ता खान तो एक्शन नलवा लगाय इतो इतो ऊपर आमी खान लगा एको कमेंट्स নাই पारा तक तो खिताइसे तो इदिया आमी खान यदि মই बायाति नाले खिना আছে विदाउट इन्वेस्टिगेशन हाउ कम रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड মই बाबी इनगा लिखिना আছে इदु लिखा तो इदिया ताइ खान रिजल्ट आउट करि दिसे सब देखि আছে আর পাবলিক পাদো মই के नागालैंड लगा नियम दो আছে পয়সা অলপ খেলাই দিনা চুপচাপ কৰি দিছে নেকি ইনা বি ভাবনা কৰি থাকো পারে হলিবি ইনা তো একো থাকা নাই আৰু মই ইয়াতে ইদিয়ালা ডিপার্টমেন্ট সাইড तेरी मैं एक रिक्वेस्ट करले मन हादो यदि आपनी खान किनका लगा एविडेंस लागे ओते दिन मैं इमान लॉन्ग वीडियो शेयर करिसे आपनी खान ऊपर तो आरो गाड़ी नंबर खान की खान सब दिसे आरो मैं कबले मन हादो इटु एकटा थाकिसे मैं आपनी खान ऊपर इंटिमेशन लगा लेटर एकटा मैं दिबले थाकिसे होले भी इटु नदिया आगे दे आपनी खान ला रिजल्ट आउट करि दिसे तो याते भी ट्रू इधर अपने खान बा इन्वेस्टिगेट न करिले भी মই इनगा आहा दिखिगेना गाड़ी ला ओनर खान आहेगेना মই उसोटे आहेगेना माप सब मांगा खान इतु खान थाकिसे आरो अपने खान ऊपर মই इदत न होनाय दिबो बोले भी यदि ऑलरेडी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड पे আছে अपने खान लागि गले तो इतु खान पोता मालिक खान बाय মই के इनगा किबा करि थाकिसे होले भी डिपार्टमेंट साइड पर एको एक्शन नलवा दिखिगेना तो नागालैंड आमी खान तो इमान तक कोर्ट टीवी फई নাই लो टीवी फई নাই आरो करप्शन तो होइसे আপনি আর মই পুরা এনকা পে লাগে না থাকা দিকি না বেশি মন পেখা লাগা আপনি খান উপরে দিক জানাই দিয়া যায় আরো ইয়াতে মই ও তো টাইম মই আপনি খান কে মই বার লেখা লাগাই ন হই না ইয়াতে গ্লোবাল বেন্টুলা নিউজ টিভি দিনা থাকিছে নাগামিস নিউজ চ্যানেল টিভি দিনা থাকিছে তো এটু দিয়া লাগা তো এটু আছে কি নিউজ চ্যানেল দে দিয়া লাগা তো সব তো হোসা আছে আর কি তো ইনভেস্টিগেশন হোতা হতি মাতিলে বি মখান আছে অলরেডি ফাইল গুলা খান মহান আছে तो मैं खान भी कोई कि ना अपनी खान फाल बाय तो इन्वेस्टिगेशन करी ना इतो ला मेटर तो साइड दिले ভাল আছে कोई कि ना
জানিবলৈ কাৰণে একশন ল'বলৈ কাৰণে নিউজ চেনেল গিবি দিছে হ'লে একো একশন লোৱা নাই দাদা তো ভিউৱাৰ্ছ আমি খান লা গলতি নহয় এটোতো ফাদাৰ অফ কারাপশন লাগাই গলতি আছে এটোতো আমি খান এটোকে মই বা আপনি বা মখানটো ছোট মানুহ আছে একো পারে হলে নহয় না হলে আওয়াজটো নিজু ঠিক থাকা তো আওয়াজ উঠাই কিনে আহিছে তো ইটো উপরে গভর্নমেন্ট ব্রা নহলে দিব ডিপার্টমেন্ট ব্রা একো একশন নলোৱা লাটো আমি খান একো প্রবলেম না পারবো আর মই তো আপনি খানকে ভিউয়ার্স খানকে রিকোয়েস্ট করলে মন হওয়াটো ইডিয়া বি সাবে কি লা রিক্রুটমেন্ট হলে বি ইনি একটা কিবা তো ওলা বলি আছে কি লাগা গলতি হলে বি ইনকা ওলাই না আছে নিজু দেখা লাগা বি আওয়াজ করবি কি তুলে কইছে হলে তো কারাপশন তো আমি খান ব্রা বনাইলেই হবো এটু কারণে আপনি খান উপরে বি রিকোয়েস্ট ইটো আছে আর এটু লাগা কেস উপরে তো মই তো গিভ আপ করব নিসনা বি আছে কিলে কইলে তো টাইম বি নাই আমি খান কি আর ইনকা খান লা তো ইতিয়া তো আমি খান লা লয়ার বি পয়সা তো লোৱা নাই আমি খান লা এডভোকেট প্রাবি মহান কে মরম করি না হইলে বি উইথ এভিডেন্স তাই ভাবি লিখা লিখি খান কি খান বেশি মদত কৰিছে আৰু থ্ৰু এইটো ভিডিঅ' বা মই তাইক বি বেছি থেংকস আৰু এইটো ইডিয়া লগা অডিঅ' ৰেকৰ্ড খান আৰু কি খান এইটো আছে কোৱাটো মই হোসা কোৱা আছে এইটো লা ভিডিঅ' ওপৰতে আপনি খান ওপৰতে মই ৰিলিজ নকৰিব কিলে গলে এইটো পাৰ্সোনাল মেটাৰ বি হৈ যায় হলে এইটো মই খান বা একটা ৰেডি কৰি না থাকা লাগা আপনি খান কে দেখাই দিব স্ক্রিন দে এইটো চাবি মই খান বি ৰেডি কৰি থাকিছে হলে এইটো ফাইল নকৰা আগতে ৰিজাল্ট ওলাই যাইছে কিলে গলে তো মই খান তো ডিমাপুৰতে তেজিতে কত এইটো এক্সাম দিবলৈ একবাৰ খৰাই কিনা আলাগ আলাগ নিজু নিজু জায়গা দি বহা থাকিছে তো মহান সাইন কৰিবলৈ কাৰণে এইটো রোটেশন মারি থাকিছে এইটো টাইম যাইছে টাইম যায় কিনা মহান এইটো পাৰা নাই সো ভিউয়ার্স মই লা ভিডিও ইমানকে খতম কৰিব ইটা লা নিচিনা মই খান বনাবলৈ লাটো একো নাপাৰিব মই বি এটা আৱাজ কৰাই লাগাইছে আপনি হবি মই খান সব কি আৱাজ কৰিলে দি চুৰদাইস খান বা নহলে এতিয়া লগা ডিপার্টমেন্ট সাইড খান বা একো একশন লোৱা নাই গভর্নমেন্ট বা একো একশন লোৱা নাই গলে মিনিংলেস আছে বলে কি হবি আওয়াজ উঠাবলে তো নাপাহৰি দেই কইনা সব মানুহে চ্যালেঞ্জ একটা নিচিনা আৰু মই খান ফিউচার ভালো হলে কাৰণে নাগালেণ্ড ফর ক্রাইস্ট তো ইনি মিছা মিছি বনাই না রাখা নিচিনা আছে মানুহ মই খান পুরা লিতৰা আছে এইটো আমি খান সব মিলি কিনে সাফা কৰিব দেই কৈ কিনা আৰু আওয়াজ নাপাহৰি কিনে উঠাই থাকিবি কৈ কিনা আপনি খান ওপৰতে ইমান টপিক লৈ কিনে আহিছে তো see you in next video সব মানুহ ভাল থাকিবি God bless you all